Bonjour et soyez les bienvenus. Les accords dont le groupe nominal, page 105-106. Gardaïa et la vallée du Mzab possèdent un riche artisanat traditionnel. Parmi les activités artisanales essentielles à la vie citadine et agricole de la région, les Mzabites excellent surtout dans la production du tapis. Cette tradition artisanale demeure l'un des meilleurs moyens d'expression artistique de la vie féminine dans la région. La vallée du Mzab a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Gardaïa Tourisme, net 2018. Bon, النص إلى اللغة العربية. تتمتع غردايا وواد ميزاب بصناعة حرفية تقليدية غنية ضرورية للمدنية والحياة الزراعية في المنطقة، حيث يتفوق الميزابيون بشكل خاص في إنتاج الزرابي، ولا يزال هذا التقليد الحرفي أحد أفضل وسائل التعبير الفني عن حياة الأنثى في المنطقة. سجل وادي ميزاب ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في سنة 1982. Je lis et je repère. Repère dans l'énoncé ci-dessus les adjectifs qualificatifs qui précisent les noms en gras. يعني حدد في هذا النص الموجود في الأعلى الصفات التي توضح الأسماء المكتوبة باللون الخاتم en gras. Alors عندنا الكلمة الأولى هي artisanat. هنا عندنا un riche artisanat. Donc عندنا الصفات un riche artisanat traditionnel. Donc عندنا الصفات عندنا زوج، عندنا riche وعندنا traditionnel. الكلمة الثانية activité نشاطات، بعدها جاءت artisanal الحرفية، النشاطات الحرفية essentielle أيضا الضرورية. La vie عندنا la vie citadine et agricole، زوج صفات عندنا citadine مدنية والحياة الزراعية agricole. بعدها عندنا cette tradition، هذا التقليد، أضفنا الصفة artisanal الحرفي. les moyens d'expression وسائل للتعبير، بعدها جاءت عندنا قبلها جاءت meilleur أفضل وسائل التعبير. عندنا la vie الحياة، بعدها féminine حياة الأنثوية أو حياة الأنثى. وعندنا في الأخير كلمة patrimoine التراث، بعده جاءت mondial العالمي، التراث العالمي. الآن نمر إلى j'analyse أحلل. Première question, indique le genre et le nombre de chaque nom précisé. يعني حدد كم ونوع الأسماء المذكورة. Alors عندنا الكلمة الأولى اللي هي artisanat. artisanat جاء قبلها un، l'article 1. Donc نقولوا masculin singulier، مفرد مذكر. عندنا les activités عندنا les، وactivité هي كلمة مؤنثة. donc عندنا هنا نقولوا féminin pluriel جمع مؤنث. عندنا la vie، لا عندنا l'article لا هو مؤنث ومفرد، donc نقولوا féminin singulier. cette tradition، cette l'adjectif هذا démonstratif مؤنث، donc مؤنث
مفرد نقولوا féminin singulier. بعدها les moyens d'expression. Alors عندنا هنا des meilleurs moyens d'expression. راهي جمع مذكر نقولوا masculin pluriel. On dit un moyen donc c'est masculin. راهي في الجمع علامة الجمع هي حرف الاس. بعدها عندنا la vie كيف درناها. la vie c'est un nom féminin singulier. وفي la fin عندنا patrimoine. donc patrimoine. عندنا بعدها mondial هي masculin singulier. le patrimoine mondial. نروحوا للتمرين الثاني. explique les règles d'accord de l'adjectif. اشرح يعني الإضافات الموجودة في الصفات. alors نقولوا بلي l'adjectif qualificatif s'accorde en genre يعني féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom auquel il se rapporte. يعني الصفة كما نقولوا بالعربية الصفة تتبع الموصوف في الجمع والتأنيث وإلى آخره. نعاود القاعدة. l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. كما لاحظنا هنا الاسم المفرد المؤنث رايحين الصفة رايحة تكون في المؤنث. جمع مؤنث الصفة رايحة تكون أيضا جمع مؤنث إلى آخره. السؤال الثالث. Quelle remarque peux-tu faire sur les déterminants qui accompagnent le nom؟ ما هي الملاحظات التي ستقوم بها على les déterminants هذوك اللي تسبق الاسم أو التي تأتي قبل الاسم؟ واش نقولوا؟ le déterminant s'accorde également en genre et en nombre. حتى هذيك les articles عندها علاقة سواء من حيث الجمع أو التأنيث أو التذكير مع le nom qu'il accompagne حسب الاسم الذي يأتي بعدها. نروحوا faisons le point القاعدة. alors عندنا le déterminant et l'adjectif qualificatif s'accordent en genre masculin c'est-à-dire masculin ou féminin et en nombre يعني singulier ou pluriel avec le nom qu'il complète. يعني الصفة كما هضرنا من قبل الصفات وهذو لي ديتيرمينون اللي يجوا قبل الاسم الحروف التي تأتي قبل الاسم ترتبط بما يأتي بعدها أو مع الاسم الذي يأتي بعدها. اثنين. le féminin des adjectifs et d'un certain nombre de noms se forme généralement en ajoutant un E au mot masculin. يعني عادة عند تحويل المؤنث إلى المذكر إلى الصفة المذكرة إلى المؤنث عادة نضيف حرف الأ. مثال un récit est ton nom كي نحولوها المؤنث نقولوا une histoire étonnante. on a ajouté le E à la fin. bon كاين قواعد أخرى لازم نتعرفوا عليها. كاين دي فيديو سابقا حطيتهم لكم تقدروا ترجعوا ليهم. عندنا مثلا الصفات التي تنتهي بالإكس نحذف الإكس وأضع اس او إلى آخره. Le pluriel se forme généralement en ajoutant un s au mot singulier. والتحويل إلى الجمع عادة ولا في الأغلب في أغلبية الأحيان نضيف حرف الاس إلى الاسم المذكر. عندكم كمثال هنا un art traditionnel فن تقليدي. des arts زدنا الاس للاسم. traditionnel زدنا لها الاسم الاس الى الصفه. نروحو دركا je m'exerce اتمرن. انا je m'exerce. ديروا التمارين التطبيقيه باش نفهموا اكثر. alors première activité écrit correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. يعني اكتب
بطريقة صحيحة الصفات الموجودة ولا الموضوعة بين قوسين. نقراو النص ونشوفوا. قلنا احنا الصفة تتبع الاسم الذي قبلها. عندنا لا بواسون. إذا عندنا لا بواسون ديجا راهو اسم مؤنث. لا بلو ريبوندو. دونك هنا ريبوندو راح نضيف حرف الأو اللي هو علامة المؤنث. La boisson la plus répandue au Maghreb était l'infusion de feuilles de menthe. Le thé vert introduit pour la, on a la هنا تاني مؤنث première. هنا الصفات التي تنتهي ER القاعدة تقول أضيف حرف الأو في النهاية وما ننساوش l'accent grave sur le E اللي جا قبل الR. La première fois au Maghreb du XXe siècle reçut un accueil favorable. هنا un accueil راهي مذكر favorable فيها الأو إذن لا تتحول. Grâce aux populations nomades. كيف هنا ما رايحاش تتحول. نو هنايا تتحول إلى الجمع. عندنا aux populations راهي في الجمع إذن nomade نزيد لها حرف S. Le thé se diffusa rapidement petit à petit. Un cérémonial se met en place et se développa autour de cette nouveau. عندنا cette مؤنث رايحة تحول تعود nouvelle. نحذف EAU نكتب ELLE. Cette nouvelle consommation devenue la boisson nationale par excellence. عندنا la boisson راهو اسم مؤنث إذن national نضيف لها حرف E. Depuis, offrir un thé à la menthe fait partie des règles du savoir-vivre dans les pays du Maghreb. نشوفوا la deuxième activité. Deuxième activité. Écris correctement les groupes nominaux mis entre parenthèses. La poterie fait partie des plus anciennes activités de l'homme. عندنا هنايا في الجمع des plus وعندنا la poterie. Donc مؤنث في الجمع. نقولوا des plus anciennes activités. ancienne القاعدة تقول الصفات التي تنتهي بيا وأيضا الأسماء في المؤنث أضاعف je double le N et j'ajoute le S. activité كيف نزيد لها حرف S. جملة ثانية. Les artisans ébénistes fabriquent de beaux bibliothèques sculptées. عندنا هنايا دو اللي بعدها رايحة تكون في الجمع وعندنا بيبليوتيك راهي مؤنث دونك نقولوا بيل دو بيل بالاس. بيبليوتيك نضيف لها حرف الاس. سكولتي نضيف لها حرف الاو لانها تعود على لا بيبليوتيك ونزيد حرف الاس. جمع مؤنث. عندنا la phrase suivante. Les talentueux maîtres verriers fabriquent des articles décoratifs d'une finesse exceptionnelle. هنا عندنا les talentueux تبقى كيما راهي في الجمع ما تتحولش. maître نضيف لها الاس. verrier أيضا نضيف لها الاس. fabrique des articles. des عندنا في الجمع نحط الاس. décoratif كيف نزيد لها الاس. d'une finesse exceptionnelle. finesse هنا راهي مؤنث اذا exceptionnelle نحولها الى المؤنث. خلاصة ال رايحة نضاعف حرف ال ونزيد حرف ال.
Quatrième, le troisième, quatrième, le décor des tapis des Nemancha Aratka est composé de motifs floraux de géométriques. Alors, هنا نقولوا عندنا est composé de بعدها راح تكون في الجمع موتيف نزيد لها الاس موتيف j'ajoute le s floral هنا تخلص ال قلنا الاسماء ولا الصفات التي تنتهي ب ال نحذف ال واضع aux دونك تعود floraux et géométrique وهندسية. إذا هنا نزيدو حرف الاس. Les bijoutiers de la localité des Haïtiennes vouent une attention particulière à la qualité esthétique de leurs produits. Alors عندنا هنا une attention راهي مؤنث donc particulier ترجع particulière. J'ajoute le e et sans oublier l'accent sur le E qui est avant le R. À la qualité esthétique de leurs produits. Les d'importants travaux de restauration seront effectués les jours prochains à la Casbah. Alors, في الجمع puisqu'elles seront effectuées, donc la phrase elle est au pluriel, je vais mettre le S pour important, travail, نحذف AIL ونحط travaux, تتحول AUX, travaux de restauration seront effectués les jours prochains. Les jours نحط لها الاس prochain أضيف حرف الاس à la Casbah. Dernière phrase, la foule admirative contemple la merveilleuse collection de bijoux anciens. هنا راهي في المؤنث لا. Alors foule, la foule, admiratif, les adjectifs qui se terminent par F au féminin prennent VE. تصبح admirative, contemple لا alors merveilleux قلنا الصفة التي تنتهي بالإكس في المؤنث أحذف الإكس وأضع SE تصبح la merveilleuse collection تبقى كما راهي de bijoux. هنا les noms terminés par OU prennent au pluriel X. J'ajoute le X. Ancien, j'ajoute le S. هذه هي الإضافات. Alors عندنا هنا التمرين اللي قبله la première, ensuite favorable. هذه الإجابات فوق الكتاب لمن يريد أخذ هذه الإجابات. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.